पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राव साहब, उसमें यह कहा गया कि बहुत सारी वकाला बरादरी ऐसी है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन जो केसेस को पकड़ती है और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने ज़ाती मकासद हासिल करती है, ये ज़ाती फ़वाइद हासिल करती है और इस पे इस्लाम को लाया जाता है। अब ये एक ऐसा हसास मौजू है कि जब बोलते हुए ज़बान भी अक्सर लग़ज़िश खा जाती है। क्या आप इसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाएंगे कि वो जो दूसरा तबका मौक़िफ़ अपना रहा है किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है या किस हद तक प्रोपेगेंडा है? राना साहब, ये देखिएगा कि ऐसा अगर हुआ, करोड़ों रुपए दिए गए तो किसी मकासद के लिए दिए गए होंगे, कोई फ़ायदा हासिल किया गया होगा, वो फ़ायदा भी सामने लाए जाए। करोड़ों रुपया कोई 10 रुपये तो नहीं है कि गाड़ी का शीशा खोला और 10 रुपये बाहर दे दिए। उसकी कोई एविडेंस होगी, वो एविडेंस सामने लाई जाए। हम तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से कोई कहे कि 10 रुपये दिए हैं उसने, चंदे के नाम पे दिए हैं, चलें भत्ते के नाम पे दिए हैं, चलें सुलह के नाम पे दिए हैं, ब्लैकमेलिंग के नाम पे दिए हैं, कोई लाए ना रिकॉर्ड ऐसा, या उस रकम से हमने क्या मुफाद हासिल किया या उन्होंने उनको क्या मुफाद दिया। हमने वो मुल्ज़म को कोई बेनिफिट मिला होगा, कोई मुल्ज़म बरी हुआ होगा, किसी की ज़मानत हमारे कहने पे हुई होगी, कोई बेगुनाह हुआ होगा, कोई डिस्चार्ज हुआ होगा, ये तो सारे अदालती रिकॉर्ड से आ सकता है। तो लाए ना एक रिकॉर्ड भी ऐसा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो लाएं सामने। आप ही के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से प्रोग्राम उस रोज़ से हो रहे हैं और उन पे अफराद बैठ बैठ के ये कह रहे हैं मैंने तो नहीं दिए, मैंने सुने हैं। कोई कह रहा है कि वकीलों को, वो तो उनके वकीलों को स्पेन से पेमेंट आ रही है, वो सब मान रहे हैं कि उनके जो वकालत कर रहे हैं ब्लास्फेमरों की, उनको पेमेंट बाहर से आ रही है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि बाहर से आ रही है, लेकिन इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि जो मुल्क का कानून तोड़ेगा उस पे कानून एक्टिव होगा। राव साहब, इस पे कोई शक नहीं, मुल्क का कानून तोड़े, ब्लैकमेलिंग, पैसों की वो लानत, ये ऐसी चीजें कहने के कोई आदमी नहीं बच सकता। जो मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहता है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक उतनी ही मुअज़्ज़ज़ स्टेट है जितनी अमेरिका है या यूरोप है। उसी तरीके से पाकिस्तान में कानून एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कहता है कि ऐसे एप्लीकेबल नहीं होता, बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये आपके सामने लोग पकड़े हुए हैं, इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने तौहीन रिसालत की। और तौहीन रिसालत क्या है सोशल मीडिया पे, मैं उसका ज़रा आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि वो तौहीन रिसालत है क्या। उसमें ये कौन करवा रहे हैं? एथिस्ट, इल्यूमिनाटी 666, फ्री मैसन्स और शिवसेना का बागी ग्रोह, ये पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहता है। ये तौहीन रिसालत करवा रहे हैं। इनमें से कौन सा आदमी हमें पेमेंट दे रहा है? या ये सहूलतकार हमें पेमेंट दे रहे हैं, या ये पपट हमें पेमेंट देंगे, ये हमें खरीदेंगे? कोई बात वो करें जो काम इनसे हो सकता हो। ये खुद पैसे लेके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी भी फीस लेते हैं और कहते हैं कि जनाब फलां जगह से पेमेंट हो रही है तो देना एविडेंस। इनकी एविडेंस तो खुद इनके बंदे बोल के चले गए। राव साहब, क्या हल है इस घिनौने खेल के खात्मे का और इस घिनौने जुर्म के खात्मे का? दोनों। कानून की अमलदारी किस तरह होगी? कानून की अमलदारी, कानून की पासदारी और सबसे ज्यादा अवेयरनेस। आप भी मेरा साथ दें, मैं भी आपका साथ दूं। आए खुद को समझें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी नस्ल को समझाएं कि मुल्क के अंदर वो काम किया जाए। सोने से पहले कम से कम अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा जाए कि वो सोशल मीडिया जो मैंने आज देखा है वो बाज़ पुरस के काबिल है या तारीफ के काबिल है। अपने बच्चे से पूछा जाए कि जो उसने सोशल मीडिया देखा है वो बाज़ पुरस के काबिल है या तारीफ के काबिल है। बैठकर ये कहना बड़ा आसान है कि जनाब एक तस्वीर लड़की ने भेज दी, एक तस्वीर वापस भेज दी, ब्लॉक कर दिया, FIA ने जाली केस बना दिया। मुझे बताएं, ये 450 सफ़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये एक तस्वीर है। इसका वालिद भी कहता फिर रहा है कि जनाब एक तस्वीर लड़की ने भेजी और मेरा बच्चा उठा के ले गई FIA। ये 450 की उसके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये एक तस्वीर है उसकी। कहा गया कि जनाब नाबीना आदमी कैसे ब्लास्फेमी कर सकता है? जी, एक नाबीना मुल्ज़म है, वो कैसे ब्लास्फेमी कर सकता है? ये देखें इस ग्रोह का कैसे बड़े घिनौने फेल है। FIA कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। नाबीना आदमी वेल्डर हो सकता है, नाबीना आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है, नाबीना आदमी जो है लकड़ी की छत, सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़ सकता है, नाबीना आदमी फैक्ट्री में मुलाजमत कर सकता है। लेकिन वही नाबीना आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नाबीना है ना जी। ये ड्रामे बंद कर दें। अदालतों ने 32 लोगों को सजाएं सुना दी,
اس کا مطلب عدالتیں بھی غلط کر رہی ہیں. وہ بتائیں نا کہ کون سا آدمی کا ٹرائل کے دوران کیس ثابت نہیں ہو سکا سوشل میڈیا کے ملزم کا. اچھا یہ کتنی مضبوط ایویڈنس ہے. راؤ صاحب اگر اپروکسیمیٹلی دیکھا جائے تو 600 کے قریب اس وقت ملزمان ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں. سوال ایک یہ ہے کہ کیا آپ کا سارا فوکس سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر ہوگا. ایک اور پہلو بھی ہے، بارہا ہمارے ممالک میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گروہ جو ہیں وہ موقع پہ ہی مار دیتے ہیں اور پھر بعد میں وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نے پروپیگیٹ کیا تھا. تو ان کیسز کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہو جس کو جانچا جا سکے، پرکھا جا سکے؟ یہ جو آپ پہلو بتا رہے ہیں اس پہ تو صاف صاف ایویڈنس ہے، وہ تو فورنزک ہو کے پتہ چل جائے گا. اتنی تو یاسر رشید مخاطب ہوں سر آپ سے. رانا صاحب اتنی تو اپریسیشن پھر ایف آئی اے کی بنتی ہے نا. ان کے بیان کے مطابق 700 یا 900 لوگ پکڑے گئے لیکن ایک جگہ بھی لاقانونیت نہیں ہوئی، کسی آدمی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا. پھر اتنی اپریسیشن تو عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ قانون شکن نہیں، قانون پسند ہیں. اور اتنی اپریسیشن ایف آئی اے کی بھی بنتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت حکمت سے کام کیا کہ کسی جگہ پہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور ملزم جو ہے عدالت کے کٹہرے میں پہنچا اور عدالت نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا. یہ اپریسیشن تو بنتی ہے نا. یہ اپریسیشن تو دی جائے اداروں کو، عوام کو، ان وکلا کو جو فری آف کاسٹ اس ملک کو کے امن کو بچانے کے لیے، اس ملک کی تہذیب کو بچانے کے لیے، اس ملک کی نسل کو بچانے کے لیے، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کر کے. سر میرا یاسر رشید مخاطب ہوں. میرا وہ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مس یوز کیا ہے تو جی مس یوز والا، مس یوز والا کہ جس کو اب اس کے اوپر تو کوئی بھی مومن اپنے دائرہ کار سے، اسلامی دائرہ کار سے باہر نکل جائے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ راستہ ہی کیا جس پہ چلنا. لیکن اس کے نام کے اوپر جو مس یوز کرتے ہیں ان کا کیا حاصل حصول ہو؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا نا، سوشل میڈیا ہم ڈیل کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ تو مس یوز والا کنسیپٹ اور الفاظ غلط ہیں. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، جتنے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، جتنے مدعیوں نے ہمارے پاس فائل بھیجی ہے اور جن فائلوں کو ہم نے ایف آئی اے سے بھی کاؤنٹر چیک کیا، کروایا، عدالت میں دیکھا، ٹرائل کیے، ان میں سے کوئی ملزم بھی بے گناہ نہیں ہے. کوئی ملزم بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایک یا دو دفعہ شیئرنگ پہ کسی ایف آئی اے نے پکڑ لیا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو مٹیریل کریٹ کر رہے ہیں کسی بھی کنسیپٹ میں، گروپ کریٹ کر رہے ہیں، ایکسیسو مبلغ بنے ہوئے ہیں اس سارے چیز کے. یہ ایک الگ کمیونٹی بننا چاہ رہی ہے، یہ ایک الگ مذہب بننا چاہ رہا ہے. جہاں تک آپ کا آ گیا دوسری سائڈ پہ مس یوز پہ، تو مثال دیجئے نا کہ جی یہاں مس یوز ہوا، اس کا حل ہوگا. اس کا حل ہم نے عدالت میں بھی جمع کروایا، ریلیونٹ اداروں کو بھی دیا، پولیس کے ہائی افسرز کو بھی دیا، ایف آئی اے کے بھی ہائی افسرز کو دیا. جو لوگ اس کو کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں ان کی کیسز کی مدعی سائڈ سے، ان سب نے حل دیا ہے کہ آپ یہ پیرامیٹرز لگائیں تو یہاں پہ کوئی مس یوز نہیں آ سکتا. پھر آپ وہ پیرامیٹرز استعمال کر لیں.